ቅድሚ ኩሉ ጋሹ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃንክን ኣዝየ መስግን እስኪ መጀመርያ ንርእስኽን ኣላልያ ኣበይ ከም እትነብራ ሙያኽን እንታይ ከም ዝኾነ እሺ يغنيلنا قبره نعدام كان بإيه تعمل أنا مسجن شمي رشان بحال رشان دستا بعدت مويا حكمنا إيه سبيشاليتي ناي emergency medicine إننا state of Tennessee هي practice قبر مالتي وأنا لملم لملم زلالو يوشمي and I'm a licensed clinical social worker in California. I do like psychotherapy, and yeah, that's pretty much it. Nice psychotherapy. أقولت حكمنا ومخري قالتي ومالتي مو يا أخي. وبستغله بتقرينا ما زي health professional network for Tigray. ናብ ትግርኛ ክልወጥ ከሎ ኔትወርክ ሰሙያት ዕና ንትግራይ ብዛዕባ ዝተባሃለ ውዳበ ወይ ድማ ማሕበር ከምኡ'ውን ስራሕቱን ብዝምልከት ኢና ክንዘራረብ ዓድመክን ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ማሕበር ሓሳባት ቅድሚ ምሃብክን ኣብ ፕሪቶሪያ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዝተፈረመ ስምምዕ ናይ ሰላም ስምምዕ ሕፅር ብዝበለ ሓፈሻዊ ርእይቶኽን ግለጽ ኣለይ نمحبركن نتهز بزلوا ترجم تقلل بزبالة حفشاوي رويتخن دكتور رشان إيشي ياو ناتو سلام وعلي زتجبره بهزب تجراي يكون تقلل هزب إثيوبيا زاد ليو نجار ينيرو سبيشالي هزب تجراي مالتي مز حلفة كل تعامت زي زي عك أنقفعن موتن سقاين تميتن يحلفونا هذه بتعمي critical time يعني هي ذليو نجاريو حافتو أو I don't think تياك إذا لو يمثلن and it's all welcome. I think بناتي as health professional as a civilian welcome ترى يكون كو إلى حل في ذلك أيو cautiously optimistic يا مالتي يزقبل ذلك سمالت كعني I think ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ይኹን ኢትዮጵያ ህዝቢ ዘሎ ይኹን ና ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዘሎ ህዝቢ ይኹን attention ክዕድም ዝደልታ እዩ ሰላም እንይህደው ትግራይ እዚስ ሰላም ትሩሊ ሰላም ድዩ ወይስ ነሰላም እንይሄድካ ሸፊንካ እቱ truly salam زي بدلو truly heal زي جبرة move on نمجبر ديو لنحن فلخ نبلنا I think أنا ناتي حسابنا stance most نشتن weight كهلو لما تعيلز جمت حدا truly بحكي after ground سي تجري سلام مني هدوء تمارس حني so far سلسته سو من حلفوا almost ورح نجبرينا أنا إذا سلام وعدي كابزته بخلتي party مالتيو ኣብ ትግራይ especially በኤርትራና በኤርትራ ፎርስ እና በአምሓራ ፎርስ occupy ዝተገበረ area still ናይ ህዝቢ ምህላቅ ኣይተቋረፀን ይሄ ማለት እዩ especially ምዕራብ ትግራይ especially ዓድዋ ሽረ ኢሮብ ኩናማ እዚ ህዝቢ እዚ dangerously life threatening ዝኾነ ችግር ፌስ ዝገብር ዘሎ ናይ ትግራይ ፖፑሌሽን ማለት እዩ ካብኡ ንቱ ፒስ ኣሎ ንኽበሃል እዛት ከቋርጽ ኣሎ ወይ ለየዝግመት ማለት እዩ ሓደ ንስ ካልኣይ ከዓ ኣክሰስ እንሄዶ ናይ humanitarian access especially ናይ organization ብናህና organization ናይ humanitarian organization ስለዝኾነ unfettered humanitarian access እንሄዶ እዩ እሱ እንሹር ክግበር ኣለዎ ካልእ ከዓ ናይ justice እና accountability ክህልዎ ኣሎ ከም ዝበልኩ ዓንተው ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ትግራይ ሳፈር ገይሩ እዩ more than 600,000 ህዝቢ ሞይቱ እዩ ንዚሲ ተጠያቅነትና ፍትሕስ እንሄዶ እዚታት እንካምፓስ ገይሩ ዝኸይድ enforce ክገብር ኣለዎ እዚ ናይ international community ለየዝግመት ማለት እዩ እሱ እዩ first impression hopefully unfettered humanitarian access ክህልዎ ለይግመት in the coming days so I'm cautiously optimistic زي يقولوا ناي سبعة حاجز كأتو مالتي ايوه لم زللو بأخ وجن ك تقلل بزبالة
بزعباتي بريتوريا استفرمه ناي سلام سممع للكريتو. Well, basically exactly what Rishan said. Like implementation is very important because our people are still. بتقرينا. But I mean, like welcome Nagavroina. Like I think for my own. Yeah, like it's very important to like come. Abu could support nagar kafater. Like, but. What we're seeing right now is like it's sad. Like our haji, rape yigavru, kulu nagar. So more tsubot nagar imeset kav like resources and the things that nadalinabu like it's very important. طبعا مو زعباتي محبر نسمعتي جلس عنا دكتور رشان معازنا بين تمسريتو كندي أبالات اللو انتهي يسرح له دكتور رشان. إشي health professionals network for Tigray مالت ناي تعنا موياتات حبرت مالتيو نتግራይ زبلنا المخنيات كعلتي شمون service grounded سلزقنا مالتيو ዝተመስረተሉ ክልተ ዓመት ገይሩሎ ጦርነት ክጅምር ከሎ ማለት እዩ ጦርነት ክጅምር ከሎ ብላኬድ ናይ communications basic services ኩሉ ብላክ ምስተገበረ it quickly became ናይ humanitarian cause ኮይኑ ማለት እዩ እና ዝተመስረተሉ ብከማይ ዝበለ በዓል ጥዕና ሞያና ሞር ኢንክሉድ ዝገብር እንደውም ትስምና ናይ ፕሮፌሽናላት ይብሎምበር ናይ low professionals እንሄውና ናይ advocacy basically members ኩሉን ሕብረተሲ ንhealth care ዝድግፍ ሞያ ዘለዎ ናይ ጥዕና ሞያ ጥራሕ ዘለዎ ሰብ ዘይኮነ ንሞያስ ለጠናክር ቢል ዝገብር ንhealth ቢል ዝገብር ሞያ ዘለዎ ለጠራናፍ ሕብረት እዩ ማለት እዩ ክንደይ ኣባላት ኣለዎ we started out as a founder myself. It was founded ተመስረተሉ ክትጅምሮ ከለኸን ንዓኻ ሓዊሱ ክንደይ close to 200 መንበራት እንሂና ማለት እዩ እዚ ከዓ 200 ይጽጋዕ ማለት 200 ይጽጋጋዕዋ ና 200 በዓል ሞያታት ንጽጋጋዕ ካብ ዶክተራት ፋርማሲታት nurses and come لمن زلح عن mental health ناي أمره بعل موياتات ذكرانه فمالتيو ناي حزب مثل ز advocate جورو بعل موياتات ذكرانه فيو مالتيو إن هذه مستو أجاو ጦርነት ክጅመር ስለስተጀመረ ነቱ humanitarian need address ክንገብርልና ክልተ ዓመትና ጌርና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ናይ grassroots ወይ ከዓ civil organization እና ኣብ US ኢና ተመስሪትና ናይ non profit organization ኢና ንባህል ማለት እዩ ብትግርኛ ማለት እዚ ናይ መንግስታዊ እንታይ ኢኹም ትሰርሑ እንታይ ትሰርሑ ትንሰርሖ ነገራት ክልተ ፌዝ እንሄዎ ዕላማናታ እዩ ሓደ ብዙ ኣብዚ ክራይሲስ እዚ ሞደርን ሃለና እዚ ኢመርጀንሲ እዚ ከመይ ጌርና ኢና ናይ ህዝብና ዘድልዮ ነገራት ክነማለና ክእል ዝብል ማለት እዩ ካሊ ከዓነይ ብከምኡ ከለኹ ከዓነይ ብሪሶርስ ይኹን ብዘድልዮ መድሓኒት ይኹን ብዘድልዮ ሜዲካል ሰርቪስስ ይኹን ወይ ከዓ ብኣድቮኬሲ ማለት እዩ so far ታይና focus ጌርና ዘለና ኣብዚ ኢመርጀንሲ እዚ ፌዝ ናሃለና ማለት እዩ resource mobilization ክብል ከለኹ ናይ ካዚ ጦርነት ካዚ ጅምር ናይ ትግራይ health ትካላት እየን ብጣዕሚ ትካላት ብጣዕሚ ተጎዲኡ ዘሎ destroyed ኮይኑ ተሰሪቑሉ ትገይሩ 90% ናይ ትግራይ ዝነበረ ናይ ጥዕና ትካላት destroyed ኮይኑ እዩ እሱን ሃለዩ ከዓ ናይ access blockade ኣጋጢምዎ ክሳብ ሕዚ ናይ ትግራይ ህዝቢ ናይ ሕክምናና ናይ ድሕንነት access ይረኸበ ነይሩ
እና ብቱ ኦርጋናይዜሽናት አይና ንገብር ፓርትነርሺፕ ንፈጥር ኣብ ትግራይ ዘለው ብሄልት ፕሮፌሽናልስ ይኹኑ ሆስፒታላት ይኹኑ ፓርትነርሺፕ ፈጢርና እንታይ እዩ ዘድልየኩም ኢና ንብል ንሕና ማለት እዩ ኣዘን ኦርጋናይዜሽን ኣብዚ ኮፍ ኢልና በዓልቲ ሞያት ስለዝኾንና እዚ እዩ ዘድልየኩም ኢልና ዘድልየኩም ዝበሃል ሰሪድና ይንፈልጥን ማለት እዩ እንታይ የድልየኩም ክንብል ከለና ሪሶርስ መድሓኒት for example insulin ከድሊ ከሎ ጋልቫናይዝ ጌርና ፈንድሬዝ ጌርና ኢንሱሊን ገዚእና ሽክ ጌርና ዴሊቨር ዝገበርና እዩ ትግራይ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ ንሕና ፈንድሬዝ ጌርና ኣፎርድ ክንገብሮ ዘኪልና ፓርትነርሺፕ ፈጢርና ምስ ማኑፋክቸረርስ ይኹን ምስ ካልኦት ናይ ገቨርንመንት ዘይኮኑ ትካላት ፓርትነርሺፕ ፈጢርና ዓኒ ሜዲኬሽንና ሜዲካል ኢኩፕመንት ከመይ ጌርና ናብ ትግራይ ክነእትዎ ንኽእል ናብ ትግራይ ክነእትዎ ዘይንኽእል እንተኮይና ዓኒ ኣብ ሱዳን ዘሎ ተሰዲዱ ዝነብር ዘሎ ሰብ still access ዘይብሉ ከመይ ጌርና ንዕኡ ክሰርብ ክንገብሮ ንኽእል ብዝብል ተላቂልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ so far you focus na ኮይኑ resource mobilization wise ማለት እዩ ናብ ዝርዝር ስራሕኩሞ ማለት እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዕፅዋ ከመይ ትበፅሑ ነይርኩም ናብ ትግራይ ከመይ ትልእኹ ነይርኩም ሓገዝ ዝብል ዛጊድ ስራሕኩሞ ዝለኣኽኩሞ ብጭቡጥ እንተሃልዩ እውን ናብኡ ክምለስ እየ ናብ ለምለም ክምለስ እቲ ማሕበር ካብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ሓደ ኣብ መዳይ ጥዕና ኣእምሮን ድሕነት ሰባትን እዚ ሜንታል ሄልት and wellness ብዝምልከት ከም ዝሰርሕ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ እቲ ማሕበር ተቐሚጡ ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣበይ ንዘሎ ሰብ ኢኹም ከምዚ ዓይነት ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሓገዝ ክትህቡ እንታይ ከማለት እዩ ናይ ኣእምሮ ሓገዝ ጥዕና ምሃብ ማለት ጀመራ before I answer it is a question ጠይቕካኒ the most important thing is ሕጂ like trauma like everything to ኩሉ ነገር ሪእናዮ ኣብ social media to you know ኩሉ ነገር ሪእና like ቤተሰብና ኩሉ ትግራይ ሰብ like ማቅ ነገር to rape to you know ኩሉ ነገር like it's a killings you know ኩሉ ነገር ተህማቅ ነገር ኮይኑ like when ንሪእዮ you know ኣብ ነፍስና trap ንኸውን እዩ so like sometimes ነፍስና ይሓመና ከምኡ ነገር ንብል like you know ሕቀ ይሓመኒ ዝኩሉ ነገር you know we never think like oh but feeling እንታይ ይሰማዕና ንርኢ ብኡ መፅኡ ኣይንሓስብን ኢና but ከምኡ እዩ like trauma ከምኡ እዩ work ይገብር you know it's very niche so basically HPN for Tigray እንታይ ንገበር is train ንገበርና busy ነገር like psycho education ከመይ impact ይገብር ነፍስና mindና emotion እንታይ ይሰማዕና you know and basically normalize nagabro you know and then educate nagabro trauma and tayu you know because it's sometimes even like hare nagar chanihi like something like of Ethiopia like when but you know a lot of people I know like my family but you know they in up to 80s like kam nuburina nrio ስለዝኾነ ትራማ ወይ ናይ ስምዒታት ምቅዋስ ወይ ቅልውላው እንታይ እዩ ዝብል ንምህር ሓልሓሊፉ ኣብ ብዙሓት ዝፈልጦም ሰባት ንኣብነት ወለደይ ኣብ 80ታት ናብ ሱዳን ተሰዲዶም እቲ በሰላነ ድሕሪት እናመፀ ይረኣዮም እዩ እዚ ግን ሕክምና ይረኸቡን ኣይዘራረቡን ዘይተፈትሐ ፀገሞም እዩ ድሓር ንዚ ኩሉ ዓመታት ኣብ ውሽጦም ፀኒሑ ፀገሙን ኣስዒቡሎም ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ሓደ ዝተፈጸመ ሕማቕ ነገር ዝመጽእ ናይ ኣእምሮ ምጭናቕ PTSD ወይ ድማ post traumatic stress disorder ኢሎም ይጽውዕዎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ እውን ካልእ ነገር ክበሃል ይኽእል ይኸውን ኣብ ሕድሕድ ባህሊ ንPTSD ዝተፈላለዩ ሽም ኣለዎ ኣብ ለይቲ ምብርባር ሕማቕ ሕልሚ ኩሉ ግዜ ምፍራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብቲ ዝሰርሓሉ ምክንኻን ወተሃደራት ንዝነብሩ ሓርበኛታት ርችት ሰሚዖም ይስንብድ እዩ that I work with, it could be that like a loud noise. Back home, it could be something else. So Haji after refugee camp, not you know, sabats like we basically psychoeducational training gedna.
So there are sabat like even abzi abu can nedeli can ሕግዞም after refugee camp, because once they get there it's like if we're trying to like help them like basically like nisom kufaltu like is in a good like little things we can do. So with the stress, like we understand the gavro you, there's a reason for it, and you know kanzara balana about it, and like how do I work with it, and we teach nagabarina kamzi gerki or gerkum like in a group format, you know, of group kullu sab, you know, yizarab and practice gavro to skills. أبيكم توت سلطناتي أستمروا لملم. So Anna, I've been working with our team of HPN for Tigray. ኣብ መጀመርያ ግን ኣብ ሓደ ዋትስኣፕ ተጠቒምና እውን ስልጠና ሂብና ኢና ክንገብሮ ንኽእል ጥራሕ ኢና ንገብር ኣነ ከም ዝፈልጦ በዚኦም ኣቢልና ኢና ስልጠና ንህብ working with people, like we even used WhatsApp one time. So it's like we use what we can, but right now we've been from what I'm aware of, you know, it's been on Zoom. Nation background خبكان من تاي mental health priority جيرو خمس سرق زلو HPN. So context منطقه نفتو لم تلو زلا مالتي. mental health مالتنا يأمرو تعبنا أب culture نطرح زي كنا أب تግራይ generally إثيوبيا عالم لخا كله كم حفرة نجاريو تنزل رأي مالتي. بتلاقي هذا خاني تግራይ بتقولوا زلو تورنت هذا راح زي كنا نايجن تولد بزح تولد حلفنا له تورنت النهي عنتوز كم تزول كوخا نا HPN founders يكون co-founders نمعلو ويكعب ناي إثيوبيا ناي إرترا تورنتنا هاللي نعبينا ناي درج تورنت سام even ناي almost going back into النهي نا مالتيو نا تعينا to priority ዋናክስ ርሕሉ ለወልና አሚና ዝተልዓልናሉ ምኽንያት እዚ ሳይክል እዚ ሲ ክቋረጽ ለዎ ብዝብል እዩ ሓደ ቱ ዘድሊ ሰርቪስ ክወሃብ ለዎ ካልኣይ ከዓነ ካብ ጀነሬሽን ናብ ጀነሬሽን ዝመሓላለፍ ዘሎ ትራማ እና ስቃይ ወዲያውኑ ትሪትመንት ዘይርከበሉ ዘሎ ክቋረጽ ለዎ ብዝብል ማለት እዩ ከዚ ብክልተ ነገር ኢና አፕሮች ንገብረሉና እዚ ነገር እዚ ማለት እዩ አክሰስ ንሃለና ንሃለፍት ናይ ሱዳን ዘለው ሬፊጂ ብዙሕ ትራማ ሪኦም እዮም መጽኦም ትራማ ፌስ ገይሮም እዮም መጽኦም ናይ ቅትለት ሲሆን ናይ ጾታዊ ምድፋር ሲሆን ዲስፕሌስ ምግባር ንባዕሉ ተንከራቲቶም ናውኣትዮም ሕዝውን ሪሶርስ የብሎም ናብ ሱዳን ኮይኖም ማለት እዩ ዋላ ናይ ዓለም ናይ UN responsibility ንሃለው ስቲል እዚ ሪሶርስ እዚ ሊሚትድ እዩ ብጣዕሚ ኤክስትሪምሊ ሊሚትድ እዩ እናታየድልኩም ኢላ ክንጠይቅ ከለና እዚ ናይ ሜንታል ሄልት ዝበለ ሓገዝ የለና እዩ ክንበሃል ከለና ታይ ከመገርና ስትራክቸር ገርና ይመስለካ ናው ቮለንቲርስ ዝገብር ናው ትራቨል ኬድ ዝገብር constantly ስለዘይብልና በሪሶርስ ሊሚትድ ስለዝኾና በHPN በተለህል ዝኽነቅርቦ ሞክርና ማለት እዩ ህዚ ከም ለምለም ዘበለት በዓልት ሞያና we have one psychiatrist, we have two other psychoeducation trained personnel ብዙም ጌርና አው ዘለው በዓል ሞያታት ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት መሪጽና ነሰልጥኖም ማለት እዩ trauma informed psychoeducation ዝበሃል እንታይ ታይና ነምህር እንታይ ታይና ነሰልጥን ማለት እዩ ስኪል ኢና ነሰልጥን ማለት እዩ ከመገሩ ናይ ንዴት ናይ ዲፕሬሽን ወይ ከዓ ናይ anxiety ከመገርካ ኮፕ ክገብሩኹም ዝኽእሉ እዚ ከዓኒ ብዕድመ ይፈላለ ማለት እዩ ንመን ትሬን ከም ንገብር ንአዳልት ስፔሲፊክ ዝኾነ ትሬኒንግ ኣሎ ንቆልዑ ከዓኒ ብዕድመ ተቢሎም ከዓኒ ከመገሮም ንዴት ከመገሮም ዲፕሬሽን ሳይንት ከመገሮም ፒክ ክገብሩ ይኽእሉ ካብኡ ከዓኒ ሞር እንድሕርሃልዩ ማለት ናይ ኢመርጀንሲ ዝኾነ ኒድ ንኣብነት ናይ ባዕልኻ ምጥፋእ ኣተሓሳስባ ክመጽእ እንድሕርሃልዩ ከመገሮም ሪሶርስ ከመገሮም ሜዲካል ኬር ከመገሮም ሲክ ይገብሩ እዚታት ኩሉ ትሬን ይግበሩ ማለት እዩ እና አው ያለም ለሙን ትሕግዝ ማለት እዩ ብዙ HPN እንደውም በፓርትነርሺፕ መስካን ኦርጋናይዜሽን ኮይና ንሰርሐሉ በጣም ኢምፖርታንት ዝኾነ ቶፒክ ኢና ኢምፖርታንት ዝኾነ
ቀልበቲና ንህቦ ማለት እዩ ምክንያቱም ናይ እሙሮ ጥዕና ተዘይሉ ናይ ፊዚካል ጥዕና የለን ከምቲ ለምለም ዝበለቶ ሕቆይ ይሕመኒ ልበይ ይሕመኒ ገለ እናበለ ሰብ ሜዲካል ኬር ሲክ ዝገብረሉ መብዛሕትኡ ግዜ እውን አድረስ የተገበረ ናይ እሙሮ ችግር ስለዘለውን ኦቨርላፕ ኮይኑ ወይ ከዓ ኮንፋውንድ ስለዝገብሮ እዩ እሞ ክልቲኡ አድረስ ንክግበር ንሙክር ማለት እዩ እና ኣብ ሱዳን ሪፊጂ ካምፕ ጥራሕ ዝኾነ ፊውቸር ኣክሰስ ተሃልዩና ንትግራይ ታእዩ ምስቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሄልት ፕሮፌሽናላት ኮይና እዚታት አድረስ ክንገብር ከዓነ prepare ንገብር ለና and that's our plan going forward ኣብዛ ዓዲ ተነብራ ከም ዘለኽን ኣባላት ስድራኽን ኣብ ትግራይ በዝኹነታት ይሓልፍ ዘሎ እቲ ብዛ ዓዲ ዘሎ ሰብ በዚ ኩናት እዚ ዝተሃሰየ ኣብ ጭንቅን ኣብ ሓሳባትን ኣሎሞ እስቲ ዶክተር ሪሻን ንስኺ ሕዚ ንርእስኺ ማዓኪ እንታይ ክትገብሪ እቲ ብዚ ዘሎ ሰብ እንታይ ክስምዖ ዝኽእል እንታይ ክትገብር ኣለዎ ዝብል እውን ዶክተር ሪሻን እሺ ገብር ሓቂ ከዓ ኣነ ናተይ ኩሉ ፋሚሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ extended ይኩን ቀረባ ፋሚሊ ማለት እዩ ግን እዚ ጦርነት ምስ መፀ ግን I think ናይ ክንደይ ብዙሕ ሳፈሪንግ ብዙሕ ግፍዒ እና ናይ ብዙሕ ሰቃይ ዘምፅኦ ናተይ ፋሚሊ ጥራሕ ማል ተገዲፉ እዩ ይመስለኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ኦልሞስት ኩሉ ትግራዋይ ስፔሻሊ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ኩሉ ዳያስፖራ ዘሎ ትግራዋይ ብጠቕላላ ኣብ ትግራይ ዘሎ ችግር እዩ ሓሚሙ ዘሎ ማለት እየ እና እንታይ ክገብር بعقميسي أنت كجبر كم يجرى يحجز يلو كم زحسب يحذرد إنه كل بناتي activity interact جبرو سل مالتيو كاب على جميرو HPN كفت أركضلو كم إلى جميرة مالتيو to family access كجبر يرخب كون family جنزب سدناتي family تشجت رح أدرس كجبر أي حال كنا مجمرة جزينا أوكي كم يجرى إزو حزي individually ግን collective ኮይና ዝኾነ organization ተፈጢሩሲ ከመገርና ናይቱ ጠቅላላ ዘሎ ኒድ ከመገርና አድረስ ንገብር ንኽእል ዝተፈተበለ ማለት እዩ organization እዩ ማለት እዩ እና I think ብዙሕ ነገራት ክንገብር ንኽእል ናው እዚ ኣብ ዳያስፖራ ዘለና ተጋሩ ሓደ ብሞያና ክንሳተፍ ኣለና especially health especially science especially any skill not because Tigray skill issue was the corner because of the get almost distraction بزح عمي يخوفخ الزلوا rebuild نخنجبر مالتي some sort of normalcy نخفتر مس حزبنا خو الناس من Tigray نخندق كساته في الأول يزقمت كم إلا أنا حاسة HPN for Tigray كعملتي أو عب advocacy ون role كهلونا الأول يزقمت to this everything like we have to advocate on behalf of our people. Day and night, is advocacy. Advocacy has to follow forms alone. I have humanitarian advocacy, political advocacy, any form of advocacy. Just advocating for the people of Tigray and agreeing with the people. نعيد من عناد من أزوج اللي نأيخون نخلونا هذا Tigray كعسمعنا يوم advocate نحن دور لهم كنا وفلنا إزقمت لملم زي بزول سب مالت نتعدي زلو كمتي دكتور ريشان وكذا صنحت أو عدن زلو نمحجاز يكون دمسن مهان يكون بإيكونومي نمحجاز يكون بزلو سوون تعنو يحلو خون اللو تي بزخونات تتنكفة بزتحسي بيتسب كازي مراكم تريشان زولتو بزح بيتسو زي رأي أب ጭንቂ أب ستريس أب حمام ብዙሕ ነገራት ኣለሞ እንታይ ይገብር ኣሎ ናይ ባዕሉ ድሕንነት እውን ንምሕላው ማለት እዩ ንምሕጋዝ መጀመርያ ንባዕሉ ክድሕን ኣለዎ ንባዕሉ ጥዑይ ክኸውን ኣለዎ እንታይ ይገብር ኣሎ ለምለም well መጀመርያ can I share ከመይ like it impacted me because Anna like also family ኣለኒ over there and like so and then you know አደይ ኩሉና like ኣብዚ like you know ብጣዕሚ Kulana, we're very worried now, like, because most of our Kulu family now, you know, Hawe, you know, my niece, everybody. So, Hiji Anna, like, because psychotherapist, yeah, but that, I mean, it was like challenging, Sarahe Kasara,
እትኹነታት ከመይ ከም ዝጸለወኒ ሓሳባተይ ከካፍል ኣነ ኣብ ትግራይ ስድራ ኣለውኒ ሓወይ ደቂ ሓወይ ኩሎም ኣብኡ ኣለዉ ዝበዝሐ ስድራና ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዘለና ንኣደይ ሓዊስካ ኩላትና ንጭነቕ ኢና ሕዚ ኣነ ናይ ስነ ኣእምሮ ኸኢላ እየ ብሓቂ ክዛረብ እንተኾይነ ግን ስራሐይ ክሰርሕ ኣዝዩ በዳህ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሞቱ ኣባላት ስድራይ መሓዙት ወይ ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀን ዝብል ይርኢ ኣብ መወዳእታ ዝወሰንክዎ ኣነ ንኻልኦት ጽቡቕ ነገር ክገብር እንተኾይነ ቅድሚ ኩሉ ንርእሰይ ክሕሉለኒ ኣነ መዓልታዊ እንታይ ይፍጸም ኣሎ ዝብል ንምፍላጥ ን10 ደቓይቕ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ኸይደ ክርኢ ይኽእል እየ ካብኡ ንላዕሊ ግን ክጸንሕ ኣይክእልን ሓንጎለይ ክዓርፍ ኣለዎ ኣነ ጥዕናይ እንተሓልየ እየ ንኻልኦት እውን ክሕግዝ ዝኽእል oh, this is happening, you blue. So I understand that's just also a form of advocacy, like doing that. All those things are important to you. But I think nafsana kasama ala nawan. Like if nafsana yinagara nalo, I need a break. Don't feel guilty to take a break and say, you know, because it's just like I've airplane kidna majamara to mask. I've gatsna nehaviralana to take care of qol'na or qol'ut or kal isab. Because if we don't take care of ourselves first, we can't help anybody else. So I would say, pay attention, nafsihi, like nafsina, like what is our body telling us? Because the body tells us so many things, and it's hada like self-destructive of it over time. So just even like like breathing, like meditation, just 2 to 10 minutes or 5 minutes a day. رأسكم تحجزوا لزخونة نجار كتجبروا لكم نعبنت أكلوا من قصاص بأجروا مقعاز بتعب صبغيو حقنا مزراب ناي ترابي ويدما نحكم من عينتيو بحال الناس دنا وبصحت نجار على ننو علينا الزرارب أبونا كفلنا نوقع إزون طعاميو ولدي كل شعهم يجوروا يواقعوا يوم أب حبرة سب ناس تهانت أبو زحات صبغات نجارات على تزاورتي إنا كنحلفونينا كن مجمران رأسنا خنحلو لنا كوفينا نزارب نقلل or whatever. That's important too, therapy. Or talking stories, sharing a gabber, like about like I know my parents do that all the time. Like they always have, oh, this is sub comes this is, they just use that as a way to communicate. And so I think all those things are a way of, we have so many built-in safety measures in our culture to help us get through this. We're resilient enough, and we're going to get through this, but we have to take care of ourselves. social media ዝርብሽ ዜናታት ዘይምርኣይ ብዙሕ ግዜ ካብኡ ዘይምጥፋእ ማለት እዩ ከምቲ ቁሩብ እንግሊዝኛ ሓዊስኸውን ስለተዛረብኩ እዩ ካሊዶ አድ ክገብር ንእሽተን ናፍቲ ለምለም ዘለቶ important thing ከምት ኢለ የለኹ ኩልህና ንትግራይ advocate ንገብር ለና ብዘለና ክንወፍል ነገርታት የለኹም በር በዓልትና ኬር ተዘይገብርና ንበዓልትና እሱታት it's meaningless ማለት እዩ ሓቃ I agree 100% ካኡ more importantly ከምፅኦ ዘለኹ point እዩ hpn4tigray.org ንሕርኬድና ብትግርኛ ዝተጻሕፈ ሪሶርስታት እንሂና to resources that guide is very hard to trigger time harm ዝገልጾ ቋንቋ ይህበካ ማለት እዩ depression do you anxiety do you feel ዝገብር ዘሎ ሰብ ዋላስ PTSD do you ከም ዘለቶ አንቶ ወይ ከዓኒ acute ዝኾነ crisis do you face ዝገብር ዘሎ ሰብ እዚ እና ተኾይኑ ከንተ ዓይነት ኬር ክረክብ ከም ዝኽእል ከመገሩ ሃንደል ከም ዝኽእል او እንሂ resources ማለት እዩ ካው ከዓት to seek medical care prompt Gabraka Malatina. I just wanted to make sure that is very, very important. Abana culture telemadan selfishness مثلنا self care وكأنين دحر كسوشيال ميديا دحر constantly في تزجرنا constantly بزعبات Tigray دحر زي تماهرنا inform تزيكونا guilty سمعنا. Again, I think that works counterintuitive. So make sure family interaction important to you, joy important to you. It's a form of resistance and seek help. Resources كأنه هنا hpn4tigray بكم لم يكون skilled personnel psychiatrist يكون curated زخنا resources كأنه هنا now tap in كجور invite جبر مالتي. Thank you. هو حد سبب ما انتهي ولو سمعه زي موسيقى قرب أمرها زحدثيو منفسها زحدثيو
سبات حزبي خمزنا تساقي ناموت خمزنا خون أبزي حزبي تحزبي أبزي سجم زنا هالوسي أنا أطعم اللي درف السمع إلهم زي سمعوا سبات اللو مالت نزي خمس زولو سبات انتي مالكي لملم. Good question. Because I hear that all the time. So I صبوق حتى مخنياتو بزح جزء سلس سمعي كل جزء انتي يبلو كل دحان كخونيو نرأسخا ممكن خانس أجمع يقولون نرأسخا سلست خنا خنكا أنت أي سرح زلوا خلكا نايت فأتني الناس سمعت كم زحدركم مفلت إيه إذا كل حما أنا قرنا سمعنا جوجي سمعتي سمعنا أيوب بخال أي بركتش إنك كان من الساق أون يرد إيه نعم علنا لكم كنولوم كنحجزوا من تدا أخوي ناجن فلما نايوعلتنا عنا خنحلو لنا. We have to take care of ourselves if we want to be there for them. Sorry, I didn't say that in Tigray. No, you know, كنحجزهم مجمرة أنا كنحجزها لنا. So once, yeah, trust me, we're going to be able to help our people, but you know, كم كحجز نسب if مجمرة أنا أحجز النبأ عليه. It's just an oxymoron. So. نسبنا محجز كم يقولون معلها تحجز لك معلها تعناها تحلو لك. يغتب زلخي. صبوق دكتور ريشان زي رأي تمحبر كاب زجيجت زلالة وي نلعلو يزبل أبتي مربب حبريتاهم متقميت اللمو انتايتل من لك نحوارو ويدماتي محبر انتايتل من لو نحوارو انتايك سرح اللو نمسرح حاسب اللو hopefully access granted to get the rebuilding process مستجمرة. I think كم تعانت وزول كود نات أبتدال مهنزات جزء إحنا أتخلنا كل resource يخدم مالتي especially resource skill ዝኾነ resource مالتي human resource أو زلنا ناي تعنا مويات كعنى يستفلا specialities مويان هنا مالتي كيدنا expertise exchange نجبره وتدليو السو إذا لنا تيلو مالتي after دايما هنت process contribute نجبر بskills يكون بريسيرش يكون institutional partnership and scholarship going forward مالتي more ناي حزب بعد مويان مسلطان more research جيركا collaborative جيركا كمي جيركا innovative ways of rebuilding كمي جيرنا contribute نجبر إن نحسن مالتي كالي خاطر أيو advocacy has well an emergency نهلنا بزعبا you know طورنت أطولي ناي humanitarian access خفت اللو ناي basic services restore خجبر لو beyond زي advocacy نهي continuously خقون مالتي مخنياتهم to ناي عنا تكلات بتحي وزلو destruction rebuild نخجبر نخهنت بزح عمتات يخوصد after مجمرات stage نمعلو and more suffering in because of what has been going on for the past 2 years مالتي إننا أو كميجرنا حدا نتو مهنات contribute نقبر كالي عني كميجرنا we continue to speak out about it ناي عدم attention كوها continuous ዝኾነ attention كوها completely بالخصاص قبر مالتي إننا when I say beyond ناي emergency يخنو كلنا بزح plan لنا مالتي beyond just resource mobilization كأوقع عنا to ناي rebuild process contribute مقبار بستفلالي متن مالتي كأوقع عنا continuous advocacy for quality of care for ندون قلعتن زوحابهم attention ناي صوتها استدفرا أحواتنا نديتنا نحدا فتحن أيان نطرح كمت تكون زلين ريسورس خا continuous لختا أيو أو زتات part of the solution خنكوني على ما نعملتي أب تجراي ون كنتات ناب نور ندحر تمليسو مافت بايتا بيسعفت لي وزخونة نمفات حساب لكن absolutely السوء مجمر أنا خخون هو بزيكا نسو من قصة أصل متدي خخون مالتيو حسابنا تأيو كيدنا ريجستر كنجبر أوفيس نخهلونا كأوقعني كم تزول كوا عنتو
إيد مس هزبنا أو زلوا institution تأيو أو زلوا نايس مويا منيو أو زلوا نايس civil organization مني مس من نحن نسرح نقلنا identify جرنا مس هزبنا نحن هن plan زلنا مالتين. سبب لم زي أب تجري زلوا سب كنا حسب كلنا ما أتخلت عمت بزخونتات زحلفة انتاي كسمع زخيل بموياوي كتجلس ليس لازدله خويو انت عينة تروما انت عينة ستريس انتاي كسمع زخيل بتزلوا خناتات انتاي فتحله انتاي مخرخي انتاي حسب لك. So trauma trigger يبحث like نفسنا it doesn't know the difference between if I've worrying or we're just okay like but it's very difficult to answer that question because if right now it's still going on we need to be نعخم زسرحلكم نجارات كتجبروا تخليهم أب هيوتي وي هيوتكي بدها خناتات كجاتم كله أيناي أجواب سرحلكم زبل مرأة قداسيو زتفل عليه مثل سالات meditation استطعم كان نأمرخ كباب بالكان كتحسب تخيل تفلت إخاء جلسات تيرابي أي أمنولون جن بحق يسرحيو نخل نجار أبز مزرزراي كألن جن تيرابي أزيز بقفوسيو أزيز سلسفتو كسرحو كله خدس نابلني. دكتور رشانون توصل حزي ولدي تي معلتاوي زقات مام تي موت ديو تي تميت الله دقمنا بيت مرتي لهون زقلو زبلع يلن قلعو مجوزلوليو عبيتي ሕክምና زخلص انتاي كفتر زخل أبزخونتات زسي أبزخونتات نزول هزبي كله زخل نايسنا أمره تروما ويشنكي بخميخك فتحي كال انتاي جبر الله بنالبات بتي أبطو زلوا نجرس انتاي جبر الله دكتور رشاد حقي نمن نجار بتعمي كبات ياك أي أنسا I cannot أنا you know I cannot imagine after his بنازل لخونات هزين عليه أنتم جرا إمرس جراون I cannot imagine مالتي سب تايك زحل فوز اللوج في عند زحل فوز اللوج مكتن مالتي دحانت نجار كبل زدل تأيو جن حدا كم تلمنا زبلته feeling نا identify نمجوار مالتي شنك يسمعنا له إذا identify نمجوار مالت سمعتنا قليت ناس وي حاجز نمركا وينا بين خازي مخوان وينا family interact نمجوار مالتي كالي خعني تسفى مهلا تسفى I think تسفى مهلا وناس جزيزك حل فيه صباح كنرئي إنا الكم إيمان هزو تقرأي resilient يو كذل بالمعنى تصنعيو حاليفو يو بزح انتن تو سحالفو زلو انتن كندون كقبر دالي زي كونكو جن صباح كمت يو إلا تسفخه سلخدل سلزدلقو مالتيو إنه hopefully خعبزو peace agreement something كمت يو optimistic وينا نشتن تسفح يزوس نشتن بتتصنعت قصل راح ينتنزل امبارح حدا سولوشن زي انياتني وكعهم زي غبري لا انا بروبوز غورو نغري بلين حزيجن to tap into تناي family ناي community ناي تግራይ እንትን لنا like to culture interdependence له ይህን ተባሂል ዝነበር ሰብ እዩ within ትግራይ ማለት ነው ታፕ ክገብር ትሰብ ዘለዎ ክሕግዝ ንዘይብሉ እና ጽባሕ ብሓደ ሓድ ጽባሕ እዚ ሓሊፍና የስና ጽባሕ ክንሸጋገር ኢና ዝብል ሜንታሊቲ ስለ ዘለዎ ትግራይ ብኡ ክጽንዓሉ እየ ዘብል እምበር ብጣዕሚ ታፍ ጥያቄ ያዘ ሓንቲ ሶሉሽን ዘለኒ ወይ ምክር ዘለኒ ኣይመስልንና ነብ ዶክተር ሪሻን ዝሕደርክኖ ዝፈጠሮ ኢምፓክት እቲ ማሕበርክን ከመይ ምገለጽክዮ بعينت ديو بماتريال مالتي وي بجنزب زاجد سراحمو تي محبر السرحة نقرأ صبو ياو كم تزولكو عنتو كاب مقصاص كاب نجمر والمشكلة تعامت كوينا لنا جانا روح تعامت كلمة لينا so far يقرتا قبر حاوي to impact
significant you إلى أخي ملئت تزاربة حشوت you معناته to needs of to immense ዝኾነ ብጣዕሚ ዳየር ዝኾነ needs ለዘሎ ትግራይ እዚ ጌርናስ ኢምፓክት እዚ ከዓነ ተለዊጡ ይኽብል ንእሽተን ይኸብደን እዩ ብታዝ ኸኣልና ያ ዝገበርና ያ ልስት ክገብር ይኽእል እዚ ከዓነ ብጣዕሚ minute ዝኾነ contribution ማለት እዩ ግን contribution regardless nonetheless ከዓነ ማለት እዩ ንኽእሎስ ንገብር ለና ማለት እዩ እና ካብ ክልተ ዓመትና ካብ ንጅምር ብቱ resource mobilization ዝበልክዎ ዓንተወታ እዩ medication የድለና life saving ዝኾነ medication for example insulin diabetes ስኳር ዘለዎ ሰብ ብዘይካ insulin ክነብር ይኽእልን እዚ ከዓ simple ዝኾነ purchase ጌርካ access ተዝህል ነይሩ ሰብ ካብ ብስኳር ክመውት ብዙ ግዜ እዚ በተለይ ብስኳር ሕማም insulin ሲኢኑ ክመውት Tigray ዝኾነ ማንም ዓለም ክፍቅድ ኣይበሎን ነይሩ ግን it's happening ኣብ ትግራይ unfortunately እና ከመይ ጌርና አድረስ ንገብረልና ከምቱ ዝበልካ ያንቶ fundraising event hold ጌርና መድሓኒታት ከም ኢንሱሊን ጥራሕ ኮነን ዘለኹ ኤግዛምፕል ይዝጠቕሰለኹ ከም ኢንሱሊን ዝበለ ገዚና ናብ ትግራይ ስፔሻሊ ፍት መጀመርያ ንእሽተን access ናሃለይኹም ጌርና ሰሪድና ኢና ምስ ካሊእ partnership እውን collaborate ጌርና ስፔሻሊ access ዘለዎም ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ፊው ብጣዕሚ ሓደ ክጠቅስ ዝደሉ ታዩ ማዕዶት ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ኣሎ ኣብ ትግራይ እዩ active በተለይ ብናይ ኣዶን ቆልዑን ሄልዝ እንቅስቃሴ ብኒውትሪሽን ናብኣቶም ፈንድና ሰደድና ኢና ናይ ኒውትሪሽን ሰንተራት ንሕግዝ ነርና ማለት እዩ ካሊእ ንሕግዞ ዝነበርና ሓነ ፈንድሬዝ ጌርና ሓነ ነቶም ሄልት ፕሮፌሽናል ተዝማዕዶት ንባዕሉ ብናይ ሰብ ሞያ ጥዒና ንባዕልቶም ተፈናቂሎም ካብ corners of Tigray ናብ መቐለ መጽኦም ዝፈጠርዎ ኦርጋናይዜሽን እንድዩ ንህዝቢ የገልግሉ ነይሮም ብጥሩሑ ንዓኣቶም ከዓነ ንእሽተን ሞራል ምእንቲ ክኾኖም ወይ ከዓነ ሳላሪ እውን ዘይተቐበሉ for close to 2 years ንዴይሊ ብሬድ ንኽህልዎም ንባዕልቶም እውን contribute ጌርና ማለት እዩ ነው ካሊእ ፓርትነር ከዓነ ዓይደር ማለት እዩ to insulin መድሓኒታት ክንሰድድ ከለና ናብኡ እንዲዝኣቲ the same thing health professionals እውን support ጌርና ኢና has the biggest project ዘለና ታዩ has ቀረባ fundraiser ዘልዓልካዩ ታዩ still continuously medications life saving ዝኾኑ medications ንምቕራብ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንገብር ብዓይኒ ዕሙተ ይኮናን እዚ ከዓ ንሰርሐሉ has access ንእሽተን ክኸፈት እዩ ይበሃል ወዶ NGOs ከምዚ WHO ናይ UN organization ገለምታት መድሓኒታት ከምፃእ ከለዋ usually it's preset ዝኾነ መድሓኒት እዩ ካብኡታ ኢና ንገብር ቱ ዘይተሰደደ መድሓኒት ካሊእ ከታየድሊ what else is needed ኢና ንጥይቕ ማለት እዩ ከምኡ ጌርና ኢና galvanize ንገብር ዘለና has more than 200,000 allocate ጌርና ኣለና has ዝሓለፈ ወርሒ ንመድሓኒታት ተገዚኡ ናብ ትግራይ ንኽንሰድድ ንዘጋጀለና ማለት እዩ ካሊእ ከልዕሎ ዝኽእል ከዓነታ እዩ ሊሚትድ ስለ ዝነበረ access ናብ ትግራይ መብዛሕቲ ኤነርጂና ከዓነ ናብቲ ሬፊጂ ካምፕ ዘለዎ ሲቪሊያን እዩ ኣትዩ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ናብቲ ማዕስከራት ፋርማሲ ከፊትና every 3 ወርሒ 60,000 ቅርሺ ባጀት ዘለዎ ፋርማሲ ከፊልና መድሓኒታት ንሰድድ ማለት እዩ መድሓኒታት ናይ ደንበዝ ናይ ኢንፌክሽን ይኹን any ዘድልዮ again ዘይተማልአ ብኻሊእ ኦርጋናይዜሽናት ዘይተማልአ ኣፍቱ ማዕስከራት ዘድልዮም ንሰዶ ማለት እዩ እና ኢምፓክት ገበርናዮ ኢለ ዝግምት ብማቴሪያል ዋይዝ ታዩ ብሜዲኬሽን ካብኡ ከዓነ medical equipment for example ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንሱዳን ሽፕ ዝገበርና የኮንቴነር ኣለና SOS international ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን እዚ partnership ጌርና to material donate ተገይሩ ንሕና ናይ shipping ከፊልና close to 20,000 actually ኣብ ሱዳን ኣትይሎ እዚ ንዕኡ መገልገል ማለት እዩ እና to unmet ዝኾነ need ኣበይ የድሊ ካብ ምንታይ ክነምፅኦ ንኽእል ናብልና ንሰርሕ ማለት እዩና so far ኣብዚ 2 ዓመት ሙሉ እንድሕር ናይ ገንዘብ ግምት ክህበካ ኮይና almost close to $800,000 raise ጌርና utilize ናገበርና ኢና ንርከብ ማለት እዩ ሕቶታተይ እናወዳእኹ እየ ናብ ምጥቕላል ገጽና ኢና ለምለም ምናልባሽ ኣብዚ መወዳእታ ኣብዚ ምስ ትራውማ ምስ ናይ ኣእምሮ ምስ ኩናት ምስ ፀገም ተኣሳሲሩ ሰባት እንታይ ይገብሩሎም እንታይ ከወጉዱሎም
زبل كزربلو تولي زي عدل كبكيه. So it's like I think whatever works for you, like maybe looking back at challenging time of life key or life come where in Thai work like what did you do that helped you? ካልእ ድማ ክንፈልጦ ዝግባእ ኣብ ኣሜሪካ መብዛሕትና ንቃልስ ኢና ዘለና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ናይ ምብላዕ ፀገም ኣለና ኣብ ትግራይ ድማ ሕፅረት ምግብሎ ምግቢ የለን መድሓኒት የለን ክንዲ ዝከኣሎም ሰባት ንምንባር ይቃለሱ ኣለዉ ግን ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ናይ ኮሙኒኬሽን ዕፅዋ ኣብ ትግራይ ዝወረደን ብቐጻልነት ይወርድ ዘሎን ከቢድ እዩ ኣብዚ ድማ ድቃስ ምስኣን ኣእምሮና ብዛዕባኡ ከይሓስብ ጠጠው ከነብሎ ዘይምኽኣል ካብቲ ዝገደደ ጭንቀት ኣብዝለና ካብ ዓቐን ንላዕሊ ኣልኮላዊ መስተ ካብ ምስታይ ክንጥንቀቕ ኣለና ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ድየ ዝሰቲ ዘለኹ ዝበልዕ ዘለኹ ዝብል እውን ጥንቃቕ ክንገብር ኣለና ብርኪ ጭንቀተይ ኣበይ በፂሑ ሓደ ሓደ እዋን ድማ ባዕልኻ ናይ ባዕልኻ መሓዛ ኮይንካ ምስ ባዕልኻ ውግዕ ንርእስኻ ይሰርሓለ እዩ እትብሎ ነገር ግበር In America we have more problem with overeating. Back home there's a food shortage. I mean there's no food, there's no medicine there. It's just like we're trying our best to get as much out there as we can, but it's like difficult, because of the blackout, the communication blackout, and just everything is a mess. What happened, what they did to Tigray, what they're continuing to do to Tigray. So but here just being aware of like what our symptoms, like not being able to sleep, like not being able to shut our mind off because we keep thinking about what's going on or thinking about like just things, in general. Like we have our own problems here too that that it could become more magnified when you're also dealing with trauma, because it just gets in the way of everything. So like just being aware if you're over consuming alcohol or any substances, smoking more than usual, just be aware like, okay, am I smoking more this week or I'm drinking more this week? What's going on? I would say rate my anxiety today out of 0 from 10, 0 being the least, 10 being the, just have that internal inventory. I would say just to be your own best friend sometimes, and like it's okay to talk to yourself and say what's going on, how do I feel today, do I need to cry? I know that sounds funny, but it works sometimes. Do I need to punch a pillow? Whatever works for you, do it. If it's a healthy coping mechanism, why not? A lot of our employers, if you're working, offer EAP, which is like free, I think up to 6 sessions, and just look at what you can get, and yeah. ኣብዘረዋና እዚ ፕሮግራም እዚ ንዝርኢ ሰብ ሓገዝ ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ሓገዝ ዝረክብ ክሊዶ ብትምህርቲ መዳይ ናፍቲ ዌብሳይት ተኸይዱ ዝኾነ ሰብ HPN for Tigray letter for hpn4tigray.org ተኸይዱ after mental health resources ዝብል ባተን ኣሎ ኣብኡ እንድሕር ክሊክ ገይሩ ብትግርኛ resources ኣሎ ሓደ to feeling time ምዃኑ ዝገልጽ ምክንያቱም መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ፊል ከም ንገብር ከለና አይደንቲፋይ ምግባር ስለዝኣቢ ከምኡ ዝሕግዘካ ቋንቋ ዝህቦ ካብኡ ከዓ እሱ ፊል ዝገብርሎ ትኾንስ ከመይ ገይሩ ኮፒንግ ሜካኒዝም ንፕሮቫይድ ከዓ ዝገብርሎ ማለት እዩ እና ብዙሕ ሪሶርስታት ኣሎ እዩ ኣብኡ ከመይ ጌርካ ናይ ኮሚኒቲ ሰንተራት ኣብ ዳያስፖራ ቢኤስ ዝነብር ሰብ ኮይኑ በተለይ እንታይ ዓይነት ሪሶርስ ከም ዘሎ ፍትኸባቢ ከምቲ ለምለም ዝበለቶ ከመይ ጌርካ ቴራፒ ኣክሰስ ክግበር ከም ዝኽእል ከመይ ጌርካ ናይ ቸርች ሪሶርስስ ኣክሰስ ከም ዝገብር ዝኽእል ቴራፒ ኣብ ዝተፈላለየ ካልቸር ዝተፈላለየ ሚኒንግ እዩ ዘለዎ ንሕና ቴራፒ እዩ ምስ ፋሚሊና ብስልክ ድዩ ምስ ተኣኪብና ቡና ምፍላሕ ድዩ ሞር ንምግባር ድዩ specific individualized ዝኾነ especially culturally competent ንብሎ ሪሶርስታት እዩ ዘለና ማለት እዩ competent ክብል ከሎ ከዓኒ ናይ ትግራይ culture ዝፈልጥ ሰብ inform ዝተገበረ ሪሶርስታት እዩ ንሄና after HPN for Tigray ተኸይድካ ማለት እዩ ኖ ብዕድመ ከዓ ዝተፈላለዩ እዩ ናይ ዓበይቲ ኣሎ ንወጣታት እውን ኣሎና it's worth checking out ሰብ ተርእዮ ፅቡቅ እዩ
if something's ولا حدا نقدر نسرحله حنت نقدر بيك تغيرو that's something ودو إننا كم غيرو utilize كجورو سبي يقدم هذون عنده العليون يريحه مور دكتور رشان أمود داتا تقولي أنا قرنت هاللي محبركم وتزتعيش مع محبر بزعبا نحوار الصراحة نقرات ديو تقولي أنا قرنت هاللي مس مزازة مسي حسب هابي إشي thank you جورا hope عنده زبالك وانا سلام agreement hopefully ينا I hope نتوم كله agrees جبرة party أقول لك جورو تسفي جبر نت حزب تجراي زد ليو سلامن رجعن متيو healthy productive life نخنبر right to you نخلو يأمن نتسفي جبر مالتيو كأوخ عني I invite عدمو زلني خالي زلو diaspora زلو سيكون ويك عني أبتقرأ زلوون we're here professional زلنا ببعمو زلو advocate قبلون تجراي إننا reach out مقبار at hpnfortigray.org or info@hpnfortigray.org كم يجرنا خنسرح خمنخيل هن تبعهلنا نايبالنا تجرات figure out جرنا no forward سخمي جرنا move on كم نجبر very important move on نتعمد كم move on زي كونس truly identify جرنا كم جرنا ناv هنسات سيكون محواي سيكون هزبنا نا كم مكرا كم جرنا هنا بعلتنا أنتن وسيدنا مالتي ownership وسيد you know more than 2 years so أورنت زينها كن قتللو مالتي نا سوي عدم I think those are my closing remarks sorry thank you دكتور رشان دستا ከምኡ'ውን ለምለም ዘለለው ንዝሃብ ክናኒ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ሙያዊ አስተምሮ ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ መስግን يغني لنا قبره